ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la kanga ne mo tebela de kanga do be san wal challenge no folo mina aw ye fura ninnu san ni mo san folo kan aw bɛ olu wele gangu san ko wala ta ko 50,000 le kamera kala ayi fin sigaw la selfie quoi Abe il me très comme ça. Ah, ana da ba si. Jeka foi da jeka foi da kufoyi ni na radio la masi No, que onda, siga tá. Ama que tá, olha. Ele não ia dizer. Ah, I'm to asiki wa. Jeka sport farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ne kun tɛ nin kalama i ka dara sa k'a fɔ a dɔnbaladenw olu de ma a ɲɛfin ɲɛna ka ɲɛ Jeka sport k'a walawala aw ye don duuru kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ wa a kun n'a ɲɛya bɛɛ ye k'a walawala k'a da aw tulo ka diɲɛ sira kan Mali kɔnɔna ani Mali kɔkan na ka Ibrahima Kamara n'an b'a wele ko Burafɛn ale ni a daminɛ Benson k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se araba ma nɛgɛ kanɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ka sanga 45 dana gosi juma don nɛgɛ kanɲɛ 21 n'o dana gosi ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 22 ka sanga 30 dana gosi kari don nɛgɛ kanɲɛ 12 fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 13 ka sanga 30 dana gosi Jeka sport farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ala kana jigi bɔ ma Limana Panisu. Parce que comment Inisu. Vous rappelez Inisu? Bali Keta Inisu. Aba kabele Inisu. Aba fana de on Jeka Fala. Ko sobe. Ko Jeka Sport ni akela sigile. Tiens. Donc non on va proposer ça là. Yawo. Le domaine nous allons lui dire qu'on Ko sobe. à 5 jours de temps on va faire là. Wa. John. Et c'est bon. Ah. Ona gani hapo John. Tellement que cara. Tellement que kasi chupo sibari. Ah, siko kaya chupo ni. Ah, tellement que bravo ni ko. Bado. Ah no. Segam journée mo jana. Segam journée mo jana. Ay bura ni deba kuy. Deba la de. Adam ne nyana ko. Nyana ko jugo. Awo. Sina ka dire modi se Benson matare ko. Di Benson na ko si. Ali sura. Barja. Wala ka tira ka tira ko tukur machine. Ayo me ko to ko wa. Ali ka ko le ko barja. Do mo le lu la tire ka. Do mo champion européen me do kana. Ko sobe. Ligue des champions. Tiens. Ani Europa Liga. Achale. Gari la ba sawati. Ta suwo. Okay. Sel minero la balen na ambade ni kwaji kogoy na yija afo kogo la dege ni dabole do tension taw kama fo na sorla do toro wira de ko kika na kogo fio ona ne yitse gitana de kogo minyi ni sel minero la balen na Miller Stevia ni jabeti to dombe ngoroye Miller Stevia jabeti mana kila chugo ni tala kenye ibi kanyena maya bela jileke kasora imaseke Miller Stevia kafara sel minero la bolenka nunu jazene do jamana fandan nani bela jilela alimentation ani la chamamba sanda sotafa société tabado et frère irigria de lesa 22 77 17 761 Bamako Mali email sotafa tamado@yahoo.fr Ambalemawu sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de ko fɔra sabu ɲuman nin ye farafinfura gɛrɛgɛrɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ an balimakɛ sangara ka bɔ Segu a kɛlen bɛ ka dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na Parti général musow aw minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a
a bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa o tumanya a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen de ma olubatɔ n'u ko k'i kana fɛn o fɛn dun e ka sanu fana dɔɔni k'a la o y'a kɛlen kunbɛn ye ka ban wa min ye kɔrɔya kuma ye cɛlakaw sanu in kan a bɛ kɛ sababu ye kulisi jala ni k'a jilaja k'aw kɛnɛya k'aw kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin san mugan diɲɛ don o don i bɛ dɔ min kuyɛri ɲɛya kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o ye kɛnɛyali sanu i maa min mago b'a la camanba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ban n'o min ja weleli kɛ 75 02 62 43 66 66 92 14 nka aw y'aw hakili to a la sukaro dɔɔni b'a la sabu ɲuman e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye. École de santé les Guinées hatɛ matigɛ nana ye gansan maa min ne bɛ fɛ ka daraja ni ka tɔgɔ sɔrɔ i ka dɔgɔtɔrɔya la f'i k'i gɛrɛ a dɔnbaw de la an bɛ don min na ko bi e kalanso kelen min tɔgɔ bɛ jamanadenw da o de ye école de santé les Guinées sabu n'i ka dɔgɔtɔrɔya kalan tɛ yen e bɛ kɛ siri kan ye ka sababu kɛ mun ye baara kɛcogo ɲuman lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa bila diɲɛ fan tɔw fɛ nin bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ yen kilasi kɔnɔna e tagabana minɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ théorie ni pratique nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ aw kun ka kɛ aide-soignant matron dɔ walima biologie médicale la technicien laboratoire santé communautaire defu kɔfɛ san saba kalan walima bac kɔfɛ san saba kalan walima master nin bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ yen tɔgɔsɛbɛnw daminɛna ka ban a kana mun sɔrɔ kɛ a la maa o maa e de bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ jolen a ka jamana kɔnɔ wuli k'i kun joona joona i ka se école de santé de Guinée filɛ nin ye Banagabugu la da bɔ bɛ ka ɲɛsin bɔlen don mètre 500 au beau retour de l'Afrique ni ɲɔgɔn cɛ site web www.complexeguinee.org nɛgɛjuru ye 76 06 73 75 walima 65 91 42 79 école de santé de Guinée encore tare sababu kura. Jeka pub kaka telefon la kodo. bɛ ka fɔ fɛn min volcan club karate bura ne ye dojo min na a tigi ye maître Ablaye Balo donc k'u b'a dafɛ mais karate kanubagaw bɛɛ lajɛlen kulɔn k'u bɛna événement belebeleba dɔ kɛ min bɛ kɛ kalo tile 21 nata a bɛ kɛ bɔlɔntɛrɛn na Fajigilakaw fɛ kama ko tɛrɛ 7 a bɛ k'ale sabanan na 16h waati donc k'u b'a ɲini jama mɔgɔw bɔ ka ca kosɛbɛ ka taa fɛn min volcan club de karate u ka nin événement ba in ka taa k'a siri maître Ablaye Balo an yɛrɛw fɛ radio la bura a ye kibaruya las'an ma. N'an bɔra nin fɛnɛ nɛgɛsoboli kibaruya ye u k'a ma ko le club des amis de vélo de Ɲarela bura k'u bɛna nɛgɛso kurusi belebeleba organisé mun bɛ kɛ sini samedi don kalo tile 13 kɛ boulevard l'Indépendance ale sanfɛla na i b'a k'a fɔ k'u b'a ɲini jama fɛ mɔgɔw bɔ ka ca kosɛbɛ ni nɛgɛsoboli ba in ka taa k'a siri ko nɛgɛsobolilaw kɔni bɛna fɛn min boulevard l'Indépendance turu 20 kɛ bura 19 bɛɛ lajɛlen bɛ ti jɔ kilomètre 40 a kunkanfɛn na donc a parrain k'o ye fɛn min monsieur Compaoré ale bɛ ka parrainer donc ko jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ ni kurusi nɛgɛsoboliba in bura kɔ ta kɛ a siri maître Jara an fɛ radio la a y'a kibaruya las'an ma. N'a bɔra Espérance sportive de Médine ale balontan équipe bɛ Segu kɔfɛ bura k'u b'a to a ka balontan kura ale kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko entraînement bɛ daminɛ lundi don kalo tile 15 Champi k'ale kuru kɔnɔ Bamakɔ yan hippodrome ale kɔnɔna na donc 16h waati balontan kura ni kɔrɔlenw Espérance sportive de Médine k'u bɛɛ wele don bɛɛ ka kɛnɛ kan n'u ka degeli karamɔgɔ maa min tɛgɛ nɔ papier la o ye docteur Fatoumata So ale yɛrɛ ye club in a secrétaire général ye ale tɛgɛ nɔ bɛ papier la bura kelen. N'a bɔra Kupo Banu Magaji Bernard Tapi ale tɔgɔ la k'u bura commune 1 ale kɔnɔna na baaraw bɛ sen na bɛɛ k'a fɔ FC Madi 1 ale se b'a sɔrɔ mara ka segin so kɛra 2-1 Wanza ale buruna Titibugu ɲɛkɔrɔ kɛra 2-1 donc sini sibiri don balontan 2 o bɛ kɛ ASO Dumazan ale ni étoile de Kénékoun olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tout puissant ale bɛ ASO Kogodi ko bisimila Lassana Bacili ale y'a kibaruya las'an ma bɔra kelen. N'an bɔra yan an bɛ taa commune 2 ale kɔnɔna na fɛn min nin ye parti politique kama ko parti initiative pour la refondation du Mali IRMA bura k'u bɛna fɛn min balontan belebeleba kɛ sini samedi don kalo tile 13 a bɛ kɛ terrain min sanfɛ ko terrain de la cité des infirmiers 15 min kɔ fɛ a bɛ kɛ 16h waati ko jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ ni parti belebeleba n'o ye IRMA ye a
ɲɛmaba yɛrɛ n'o ye a président ba ye ale ni balontan ye a part n'o ye Cheikh Sidi Mohamed donc jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ bura ka taa kɛ ni balontan belebeleba ye ka taa kɛ Achiri ye n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min INTM ale kɔnɔna bura fɛn min Coupe Corpo n'ale ye baarakɛyɔrɔ tɔgɔ la Coupe ye ni Coupe nin mɔgɔ denmisɛnnin ma an ye dɔ kɛ nin Coupe la jeli la koyi Corpo a tun bɛ 10 ni saison banna ale de tun ye troisième compétition Mali la championnat kɔfɛ championnat national kɔfɛ du Mali ne de tun ye troisième compétition Mali kɔnɔ dɔ bɔra faga la Coupe Corpo dɔ bɔra faga la a bɛ taa Faransi kɔnɔ baarakɛyɔrɔ kosɛbɛ olu de tun b'o présenté a la ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kɛra sababu ye Mali balontan caman u ye baara sɔrɔ Coupe Corpo de y'a kɛ i b'a sɔrɔ minnu bɛ jouer stade ni joliba la u bɛ taa jouer baarayɔrɔw fɛ kosɛbɛ donc Coupe Corpo la ni ma se ka kɛ balontan ba u bɛ profiter ka baara kɛ siɲɛ kelen u bɛ baara kɛ siɲɛ kelen ka u bɛ taa baarayɔrɔ na o ka ɲi a y'a to joueur caman Sunatamu ye joueur caman ta joueur kɔrɔ caman ye Sunatamu na a bɛɛ sɔrɔ a sɔrɔla nin de fɛ Somexi tun bɛ yen baarayɔrɔ caman tun bɛ yen caman tun bɛ waati ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ale ye baara sɔrɔ ITM la nin de senfɛ Grand Guy cɛ kelen cɛkɔrɔba caman basi tɛ donc pour rappel Coupe Corpo édition 2021 k'a baara bɛ daminɛ sini samedi don i b'a ye k'a fɔ ɲinan ta équipe 16 olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a réparti sur 4 poules la poule naani bɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ match aller retour la ni min kɛra poule premier les 4 premiers olu bɛ qualifier directement ka taa demi-finale ale kɛnɛ kan donc i b'a ye k'a fɔ baara bɛ daminɛ sini sibiri don kalo tile 13 15h30 waati stade Mamadu Konate ale kɔnɔna na doyen olu ni département énergie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc burana ma yan ko baara compétition belebeleba in ka sɔrɔ kɛ Salu ta ale bɔra dɔgɔkɔrɔ ka kɛ ni coronavirus ko ye o directement équipe min tun talen don Salu ta kama ka 13 kɛ olu y'u reconduit directement olu kan ka ɲinan ka baara kɛ commission d'organisation ɲɛmaaba Mohamed Lamine Traoré bura an gɛrɛla ka ɲininka ɲinan ta in bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna na ni weleda minnu b'a bolo ka ɲɛsin ni équipe ninnu ma n'u bɛna Coupe Corpo édition 2021 ka baara koron ka sini a ye mun fɔ a kan an ka jɛ ka Mohamed Lamine Traoré INTM ale kɔnɔna na an ka jɛ k'a lamɛn Coupe Corpo 2021 a lancement a sera ni ala ye sini yira na n'o ye samedi le 13 an bɛ coup d'envoi di stade Mamadou Konaté la à partir de 15h30 n'an ka s'o ma fɛn in déroula cogo di en 2020 an mɔgɔw wele ko ka n'u ka lisiw ye n ko an bɛna Coupe Corpo 2020 ta donc lisiw nana an ye tirage kɛ donc an kan k'a kɛ 3 jours 4 jours comme ça ala y'a kɛ coronavirus nana gouvernement décision ta k'a fɔ terrain bɛ ka datugu an ko an ye lɛtiri ci an ka mɔgɔw ma nka salon ta n'o ye 2020 a reporté la fɔlɔ donc an y'a reprendre ɲinan salon ta in de bɛna kɛ ɲinan avec les mêmes équipes de l'année passée donc ɲinan ta yɛlɛma kura min b'a kɔnɔ o de ye ɲinan ta ni poule matchw de ye san tɔw la an b'a kɛ élimination directe mais an y'a ye k'a fɔ équipe dɔw bɛ yen o investi ka équipe la match kelen i b'a sɔrɔ i ka jour t'o ye i bɛ éliminer a match ba ka bɔ dɔɔnin donc on a jugé nécessaire ko cette année an bɛ ɲinan ta kɛ poule ye n'o ye poule naani ye donc équipe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ kelen kelen poule kɔnɔ ni min kɛra premier directement ta demi-finale la baarakɛyɔrɔ yɛrɛ dama ka balontan don aw ye INTM ye o ye Mali cakɛdaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba a bɛ mun fɔ Mali baarakɛdaw ɲɛna baarakɛda minnu bɛ yen n'olu sɔnna ka don nin kulo in na a bɛ mun sɔrɔ ka f'u ɲɛna ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ Coupe Corpo yɛrɛ a dabɔra baarakɛlaw de kama mais an tila ka élargi tuguni ani minnu fana ye INTM kanu n'a fɔ ma ko sympathisants minnu fana ye INTM kanu an ye dayɛlɛ bɛɛ ye parce que baarakɛla o ma bɔ baarakɛla bɛɛ ka fɛti de don o hukumu kɔnɔna la an bɛ wele bila Mali baarakɛla bɛɛ ma parce que ɲa anw yɛrɛ ka fɛti de n tɛ INTM ta tɛ mɔgɔ si ta tɛ ça c'est pour les travailleurs ni baarakɛlaw ta di donc i yɛrɛ kungo i kan ka y'o la ça c'est vrai balontan kulonkɛ don mais kulonkɛ sɛbɛlama don mardi don an ye équipe bɛɛ wele équipe bɛɛ welela mardi don ani commission d'organisation parce que an commission d'organisation na ligue mɔgɔw b'a la fédération mɔgɔw b'a la an y'u bɛɛ wele k'u sigi o y'a sɔrɔ an ye règlement kɛ mais an ye dayɛlɛ tuguni n ko règlement filɛ nin an ka ɲɔgɔnna faamuya an tɛna foyi imposer aw kunna pour que fɛn in bɛ se ka diya cogo min na donc an ye hakilinaw changer an ye ɲɔgɔn faamuya olu ye ko caman proposer ko k'a don règlement kɔnɔ bɛɛ jɛna n'a ye ayiwa nin tun ye Mohamed Lamine Traoré ale kumakan ye bura donc fɛn min commission d'organisation Coupe Corpo édition 2021 Corpo kɔni a fanga yɛrɛ de banna pewu a fanga dɔgɔyara tiɲɛ yɛrɛ la fanga banna donc baara bɛ daminɛ sini an y'a fɔ cogo min 15h30 waati stade Mamadu Konate ale kɔnɔna na donc bura doyen olu département d'énergie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ bura kɛnɛ fɛnɛ ka ɲi fɛn min INTM ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Kakile bura k'a yɛrɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan nka a sara dɛ i b'a la aw san nɔ awɔ Corpo sara dɛ a to joueur dɔ fɛnɛ kosɛbɛ o joueur dɔ fɛnɛ dɔnna taara équipe baw fɛ Corpo match sen fɛ n'u sera k'a yɛrɛ yira kosɛbɛ n'u sera k'i yɛrɛ yira équipe baw fɛnɛ tun bɛ i ta o ye tiɲɛ an ma gardien dɔ ka kuma fɔ yan ko an y'a fɔ Corpo la
ay sanga so ko wor bolla wa anga fa koy ko to wala pour tout la mu yini wa ba no de chokoro wayo ouais do burana bura coupe corporate kon nana ta basketball ale kon championnat national ligue 1 basketball ou ka deuxième journée clé flana boro be damina chini samedi do kalo clé temps ani saba do be ka bo musala ko fa bura bolon temps fla o be ke femi 16h wati ka SC ale international lu be no soro wati flana sabel bobo ko musala ko ni CBD no centre bindu d'Amérique ba kulukoro lu be no soro baron me continuer ci la ko fa 14h wati AS commune 6 ale sigi de kay be no soro 20h stade bobo ale ni CBD ka ba kulukoro lu be no soro do baron me continuer dimanche do kalo clé temps an musala ko fa do la ci fla o be ke 16h wati julo basi ale ni police be no soro 18h atra club de Kidal ale ni Real musolakaw be ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na cɛlakaw fan fɛ 14h wati Atar bɛ Real bisimila 20h mandi ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka Burama ye kibaruya fɛnɛ sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye sini kalo tile 13 bɔra ko concert fɛnɛ bolo dalen don palais la parce que tout bolo dalen bɛ yen concert ok concert Burama yɛrɛ tɛmɛlen ma ban Fédération Malienne Basketball olu ka san kurura programme bɛɛ bɔ ka taa bɛn di DN7 ma ka yɛrɛ k'a fɔ nin y'an ka championnat programme ye coup de main programme ye an bɛ jouer nin don in Burama bɛ tila ka concert kɛlaw fɛnɛ olu ka wari minɛ k'o fana concert dɔ bila basket mɔgɔw ka basket kɛ don fɛnɛ na sport kɛyɔrɔ ninnu jɔkun tɛ concert na ɲɔgɔnna ye priorité sportif de ni championnat bɛ don min na concert ko kuma de man ka fɔ o don donc vraiment ko hakili to yɔrɔ i b'a sɔrɔ u ka heure tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye u ka heure tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye a man ka kɛ dɛ ni concert bɛ kɛ Burama u bɛ taa podium de installer salle kɔnɔ o tɛ installer wula fɛ basket bɛ 14 jusqu'à 22h u bɛ ɲɔgɔn na dɛ kuma bɛɛ u bɛ ka fɛn falen u ma pavillon sport tiɲɛ yan concert kɛlaw de y'a tiɲɛ wa n'i taara palais sport Burama kuma bɛɛ u bɛ ka fɛn labɛn terrain tɔgɔ plancher ninnu tarata ninnu kuma bɛɛ u bɛ ka labɛn tarata yɛrɛ filɛ Burama sɛbɛnni kan ni talon nunjan b'i sɛnɛ i man ka yɛlɛ a kan concert kɛlaw la samara sugu jumɛn de t'u bolo kuma bɛɛ u bɛ ka yɔrɔ in tiɲɛ hali festival donna Burama championnat national match fila bɛ yen concert fana tun maintenir bɛ a don il va falloir que ministre qui jɔ a jɔyɔrɔ de la donni kama fédération mɔgɔw ka pression bolo Burama match fila ba de sɔrɔ concert kɛyɔrɔ salle tɛ yan par la culture tɛ yan non mais ne ko u b'u bɔ o la mun na ka taa ka t'u bɔra infrastructure sportive la infrastructure jɔn tɛ concert ye effectivement Burapele an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a man ka kɛ mais salle kɛlɛ b'a kama salle kɛlɛ b'o kama kɛ ko in kɛlen don wari ɲini ko de don quoi ko artiste dɔ bɛ sigi kɔrɔ ko ka concert ko jɔsi saramaw bɛ jɔsi saramaw i b'a dɔn sogo daga ko muru ka fasa sogo daga ko fɛn bɛɛ ye wariko de siri sinon a man ka kɛ Burama filɛ k'a fɔ cogo min na salle jɔli la kama mais n'u k'u t'o ta o wari fana ka ca de tɛna se ka t'o ta o wari fana ka ca n'u taara fédération mɔgɔw fana b'a bila u kunna nin fana wari ka ca ni balontan wari donc a bɛɛ wariko de ye quoi non mais salle parce que salle jɔra ko basketball awɔ a kan ka kɛ ni parce que match bɛ don min na Burama ko de man ka bila yen o de don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais ka kɛ u bɛ wari de minɛ a la pavillon sport tiɲɛna yan salle min fɛn sumaworo tiɲɛna hali Mali afro basket jɛ ka sababu de ko parce que terrain t'an bolo kelen min b'an bolo salle kelen b'an bolo n'a taara o fana di concert kɛlaw ma k'o fana bɛɛ tiɲɛ don wari dun tɛ sɔrɔ a la yɛrɛ donc dɛsɛ Burama u k'o yɔrɔ jateminɛ n'an bɔra yen Burama an bɛ taa fɛn min CAF ale kɔnɔna na fɛn min compétition africaine de football ko CAF ale phase de poule a balontan fɛnɛ daminɛ n'o ye première journée mercredi don a donnacini kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban n'o ye tile fɔlɔ balontan ye i b'a ye k'a fɔ groupe A la Enyimba ka bɔ Nizeriyakaw fɛ yen ale ye LL Benghazi jɔkɛra 2-1 o don kelen na o groupe kelen kɔnɔ Entente Sportive Sétif ale ni Orlando Pirates olu de sera ɲɔgɔn kɛra 2 bɛ yen 0-0 donc poule B ale kɔnɔna na Burama fɛn min JS Kabylie ale ye Coton Sport de Garoua ci ka bɔ Camerounakaw fɛ o kɛra 1 Kanangolo Renaissance Sport de Berkane ale ye Napsa Star ci ka bɔ Zambikaw fɛ o kɛra 2 Kanangolo poule C la Clos Vaccin ale ni Sali Tasse ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Vaccin c'est pas trop 1-0 Étoile du Sahel o don kelen ale Jarafu ci o kɛra 2 Kanangolo donc groupe 2 ka kun cɛ Pyramide FC ale se b'a sɔrɔ Ghana o kɛra 3 Kanangolo Raja Casablanca ale Namungo ci o kɛra 1 Kanangolo Burama donc CAF ale kɔnɔna na Burama bɛ k'a fɔ bi u ka assemblée fɛnɛ tun bɛ sen na an bɛ se ka don kɔnɔ donc fɛn min ye bi Burama i k'a fɔ Marɔkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dugu min n'o ma ko Rabat CAF ka 43e assemblée générale ordinaire élective yanni ka don CAF ka assemblée kɔnɔ awɔ ko bi y'a daminɛ commission africaine na n b'a fo kɛlɛ commission championnat commission européenne a match u caman awɔ donc an b'a la k'a fɔ sisan mun ye Ligue des champions kosɛbɛ ale quart de finaliste u bɛ ka dɔn dɔɔni awɔ n'o ye Juventus ale Porto ci prolongation kɔnɔ 3-2 Porto ale qualifiera quart de finale la ayiwa Dortmund FC u ye fila min kɛ 2-2 kosɛbɛ Dortmund fana qualifiera quart de finale la
mun PSG ale FC Barcelone le flaming 1 kosɛbɛ ma fina ko PSG amina bila fɔ i y'a fɔ ko match k'ale ale tɛgɛ kelen ale kɛra faux pas de o kɛra a kɛra a ye ballon ta remontada wani ma se ka kɛ non ma se ka kɛ a kun kɛmɛ ala kɛra an y'ale perdu du o de kɛra o de y'a kɛ kati ni cɛla kojugu Navas a ye pari sauvé dɛ Navas kuma ka taa i m'an ka problème yan d'accord mun ye PSG FC Barcelone Mbappé 7e minute tiɲɛ Barça ka bi dun bɔ ye Liverpool ale avait Leipzig ci 2-0 kosɛbɛ Liverpool ka début la mun ye Mohamed Salah 10e minute ani Sadio Mané 74e minute kosɛbɛ donc mun Europa League la Agence ale ni Boss Ben Agence kɛra 3-0 Dinamo Kiev ale cira Villarreal fɛ 2-0 kosɛbɛ Manchester United ale ni Milan AC tiɲɛ u fila ni min kɛ 1 tiɲɛ mun bɛ ka match redivision lajɛ bi Manchester United ale ni Milan tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ mun ye Milan o sɛgɛnna Manchester u sɛgɛnna Milan bolo il faut ka cɛn jaa bɛ se bɔlɔdɔ tan de Franck Kessie récupérateur bravo bɔlɔdɔ dɛ o se bɔlɔdɔ dɛ Milan ka mɛri peut-être o a bɛ se bɔlɔdɔ la penalty t'a la bɛɛ Franck Kessie mun ye Slavia Prague ale ni Glasgow Rangers kosɛbɛ ne fila ni min kɛ 1 Roma ale ni Shakhtar Donetsk Roma gagnera 3-0 tiɲɛ sisan ale Dinamo Zagreb ci 2-0 o kɛra ali kan ale y'a doublé kɛ a y'a don 24e minute ani 70e minute mun ye Grenade ale ni Molde Grenade gagnera 2-0 kosɛbɛ Olympiakos ale ni Arsenal gagnera 3-1 Arsenal ka 3 bila Mohamed Elneny o ye Égyptien de dɛ Égyptien Mohamed Elneny a ye bi kelen don o ɲɛna donc mun ye 8e de finale Ligue des Champions a baara tɔ bɛ to sen na kosɛbɛ mun ye Madrid Real Madrid Atalanta Bergame ale la Real tun t'o ci 1-0 o kɛra mais a ma ci a ma ban fɔlɔ a ma ban dɛ mun ye 20h Manchester City Mönchengladbach kosɛbɛ mercredi don 20h Chelsea Atlético Madrid Blues les Blues cɛ nana fisar'u ma dɛ ayi Thomas Tuchel c'est le même vieux Bayern Munich ale ni Lazio de Rome olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa d'accord ni bɔra kɛnɛ kan an bɛ kunnafoni la an bɛ sɔrɔ ka don kafu ka kunnafoni kɔnɔ aw ka match la bura tiɲɛ la promesse bari mun talen don ye mun sɔn ka 20 sɔrɔ ko bi kelen o bi kelen 4 ko ni Barca sera ka 50 kɛ bi duuru la ko de 100 000 sɔrɔ ok to pour le soir passé la siguro sɔrɔ ka bugu la i b'a ye k'a fɔ siguro sɔrɔ ka bugu association citoyen pour le développement de siguro sɔrɔ ka bugu donc 4e édition n'o ka coupe ye 4e édition a finale bɛ sen na dimanche n'ala sɔnna ko 16h waati fɛ tigi fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a finale kɛnɛ kan o ye Lugo Sugu ale ni CMPS olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a finale kan ko jama ka bon kosɛbɛ ka taa kɛ ko géré finale min ta terrain mun bunnen don filɛ dɔgɔtɔrɔso kɛrɛfɛ la Sugu kɛrɛfɛ ko bɛɛ ka bɔ ka taa match géré ni waati kɔnɔ donc n'an bɔra dɔrɔn an bɛna coupe El Mohamed Madani Aidara ale tɔgɔ la kubu dalen don a match kɔni daminɛna a match ouverture kɛra dimanche i b'a ye k'a fɔ Lionso ale ni Arazɛli tun bɛ ɲɔgɔn na Arazɛli ye sɛbɛn sɔrɔ Lionso ka 3-1 sini i b'a ye k'a fɔ match min bɛ yen nɔ o de filɛ nin ye Surakabugu ale ni Bougasogo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini 16h waati donc dimanche sisan mairie de commune 1 donc ale ni Ajax ka bɔ Korofina Fatick la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mamadu Sangare don a ye kunnafoni ta. Kaye de wele ne bɛna conseil fɔ aw bɛ palais Alexis la ka se ka palais la kɔnɔna la a bɛɛ kelen palais jumɛn Alexis bɛ palais a bɛɛ kelen Alexis bɛ plein de kira o dɔw bɛ conseil kɛ plein la Kaye bɛ k'o de fɔ ko non a kɛra plein de a kɛra kɔnɔ a bɛɛ kelen Alexis bɛ palais sport la Alexis bɛ ko bɛ kɛnɛma de dɔw ta conseil kɛ cour gansan kɔnɔ kɛnɛma a bɛ kɛ salle yɛrɛ kɔnɔ a ma kan ka kɛ yɛrɛ de minɛ conseil kɛ yɔrɔ tɛ vous rappelez match gala ba dɔ tun bɛ yen nɔ arajo Salamu mɔgɔw voilà ani arajo Kunanja voilà ko a match amical kɛra balontan baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ voilà Salamu kɔni u ye sɛbɛn sɔrɔ arajo Kunanja kan bura 5-1 voilà donc n'an bɔra yen an bɛ taa Marɔkukaw fɛ yen an tun y'a fɔ cogo min na kafu ka ɲɔgɔn ye 40 ani 3 nan n'an k'a ma ko assemblée générale ordinaire élective ale baaraw kɛra fɛn min araba bi sɔgɔmada la Marɔkukaw fɛ yen o bɛ k'a fɔ kelen kan a nafaba tun ye min ye o tun ye ka ɲɛma kura ɲini ka segin kafu ale kunna Luel de Kraye Mamadou Touré Papier a ye Mali a ye FIFA sɔrɔ a ye Mali kɔnɔ
vraiment on y a Mali a ça on a ça il est membre du conseil de la FIFA. Franchement, qui veut boulots la francophone, on va faire le poste de fait. Allez, les fédérations président flagré. Paix là, acclamation. Malema poste sur folo. Donc, Baji, vraiment, Jamana Tchabotoulé a essayé de faire Jamana Kunaou. Ah, mais, les points de foire, nous avons pas manqué à la vie de Mali. Nous avons pas manqué de ici à la radio de Mali. C'est Gatala. Voilà, donc, Baji, à Manado, au Coco d'affaires, à la Babois d'affaires. Parce que ça, on a pas de monde. Urano de bona hibe ko ke jere ga ke ala che ga di manke ko so man na ni tuma ta ki sira ko la bi wa juman bo donc ba bi on prani mo na an saka fo mali bede kuna wala parce que mali dem posira postu no fe ala ke saka dama ya postu soro mali bede ka o mali be ka ni so dabo di be ka tege fo di la ale be bi am saka ke chini do be fa ale kam o nya kala tele de parce que am be instance bo be ka fo fifa mali tala ko ba ka gelo di banga ko ba ka mali la consistant ale be na kene ho mardi avec donc vraiment c'est comme faut monter sur le papier bi ko ne mali bede kuna wala raba ka fe Maroc jamana ka vraiment ka se ka seba soro ka do femi FIFA aka conseil ale konana vraiment bi mo de boray bura fo bi ali dum bura fédération bura ma 2002 de bande ko fe donc na do fo bi la santani wolo e singi santani ko don nona mali madre ka do FIFA ka conseil kenega donc mo tudu ba bi ala gara se ka dama kuna ja ko fe bura be ka fo ali ko seba soro ka ke malien mu joro so akoy konna ya fo tugo mina femi kafu ka election ba fele tumenga buranda so président ba tum donné de corole ka so ke kanda ki manani kene ga fo président ba jane infantino le fo ka benni je kulu no che do kanda ni no so ko fe bura por ko sigira senga le tien conseiller yo chaga numa le spécial tu as fait depuis élection do masé ay mais problème le to ke vice-président ka le conseiller spécial le blola aywa on a posé vice-président do fe da bela donc on a fait pour Rebecca faut faire et Patrice Motsepe pour le milliardaire on a fait faire Mamadou Sandans au président on a ça a pris pour longtemps voilà pour Farafina na problème ko il ka kwa do be ko miebe ko muji so ko be bien du mo ko du je do mu do ke bien to di awo me on do ko se kile ram so be gati bala awo me awo tige ni be tiena bro c'est milliardaire aga na bloti jo $1 milliard flana kunga bela il est milliardaire en dollars no jala farafina be mo duru be du kana folo ka tani farafina beta e mo duru folo ko abo abano vraiment obani o ga so be sisa an farafina bolontan nyeta do ta tugo nga abo nyini voilà donc bra shibe sam bidru ade sam kono do mamiri du sandance o président bar bra de vena chien folo ulu ka zone on va ko safa bra de vena chien folo o ma ka ke kafu président ni a chien folo fena fi sidi ma fena ka ke kafu président donc fait Patrice Motsepe a be folo la donc bra kafu re isuru mo ngale jinda de kapo depuis 1956 a mo be senanga ka sigisenga ka confédération africaine de football au grand le 10 février 1957 a donné comme FIFA et membre de jamana nani tro no Soudan, Éthiopie, Égypte, allez ni Afrique du Sud. On le connaît franchement pour la laïque dans le 10 février 1957 quand vous sigira 5 ans pour ado kana plateau. Quand même maintenant pour ce que Israël Cameroun do allez connaît ya baro de 1988 ka voilà 2017. Allez maintenant pour ce au bureau quand on sigira bi pour avec président Patrice Motsepe allez Afrique du Sud kay aka président maître Augustin Senghor Sénégal fédération président allez faire Sénégal fédération qu'on a depuis 2009. afin mena ko sobe deuxième vice président Ahmed Yaya Sambira Nikele Mauritanie fédération président pour aller faire na Mauritanie pendant sama ka se tournement de là afin ka bon ko sobe FC Noa Dibo au faire président de va faire nana va dire pour attirer la ba ou do fazer pour la chien ça va nani ale ko faire le troisième vice président ko Souleymani Waberi Djibouti fédération président ali au ko ça quatrième vice président ko Fauzi Lekia ale Maroc fédération président fantasy Nigeria do Nigeria plutôt Amoudou
Pinnick olu ye vice président ye donc Bura mun bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ in fɛnɛ na ye i b'a ye k'a fɔ élection caman kɛra nka Afrique de l'Ouest kɔnɔ n'o ye zone ouest A ye Bura ka fɛn min ka élection dɔ kɛ Mali ɲɔgɔn cɛ don CAF a bureau kɔnɔna na Libéria ka dɔ ale ni Antonio Souare Guinée Conakry u taara Bura kalafili la i b'a ye k'a fɔ Antonio Souare ale kɔni a ye duguma sara cɛ tigɛ a Bilan cɛ y'a ci 47 voix contre 17 Kassɔrɔ tun y'a ka dossier yɛrɛ rejeté nka CAF ye tasi ye a bila a ka droit kɔnɔ kɛra Antonio yɛrɛ de donc Antonio y'a cira bi donc an bɛ se k'a fɔ Bura kɔnɔ jaba ye mun ye an ye baara yɛrɛ daminɛ n'o ye Mamutu Ture Bafe fédération Mali football Bura a fɛnɛ délégation ba bɔra Mali la yan fédération membre b'o la ale ni kunnafonidilaw b'o la ka se ka taa nin kɛnɛ kan walasa a ko bɛ se ka wasa cogo min na a kɔni donna FIFA ka conseil a donna kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Bura baara in ta fɔ ka Ala ka d'a ma. U bɛ segin ka se Bamakɔ dimanche u bɛ retourner Bamakɔ n'a ka délégation papier tabarikala mɔgɔw ka bɔ ka t'u kunbɛn aéroport la a kan ka kunbɛn dɛ vraiment o ye kunkɔrɔta di Mali ma siga t'a la o je dirais tabarikala o ye kunkɔrɔta di Mali ma o kɛra a diyara ye d'accord an bɛ don kunnafoniw na an bɛ don ko in na dɔrɔn an tɛgɛra kosɛbɛ an tɔ an tɛgɛra an bɛna fɔ dimanche bɛ kɛ 2022 n'a bɛ kɛ Qatar dugu dɔ bɛ n'o fɔ Norvège kosɛbɛ laban na u b'u ban ka coupe du monde ni a kunnafoni bɛ sen Norvège ye réunion kɛ kosɛbɛ wa club tan wɔɔrɔ première division awɔ 202 membres u kɔni u sigila ka réunion kɛ kosɛbɛ u diminen don Qatar kɔrɔ kosɛbɛ ayiwa ko mun ye Qatar ye n'o y'a fɔ baara mɛn n'o ye stade ni hôtel jɔ ye kosɛbɛ o ouvrier ba 600 ani 500 ko de sa baaraden ba 600 ani 500 olu de sara santier la santier in bɔnbɔn yɔrɔ yɛrɛ e ma sécurité foyi to santier in na Bura mɔgɔw u bɛ ouvrier maltraité kojugu ye a kibaruya kɔni na Bura depuis bɛɛ don ka taa u ka dugu la baara la u b'a ka passeport ni papier bɛɛ minɛ ka bila a kɔni bɛ baara kɛ i b'a k'u jɔlen a tɛ wari ɲɛnama fɛnɛ wari ɲɛnama tɛ d'u ma o tɛ furakɛ ka ɲɛ sari t'u bolo fɛnɛ a bɛ yala bɛɛ bɛ ɲɛ cɛ nin kan tiɲɛ la minnu ye nin baara kɛ Qatar u ye baara ɲuman kɛ vraiment an bɛ taa an bɛna fɔ Zlatan Ibrahimovic kosɛbɛ laban a bɛna sigi national la n'o ye u ka kunnafonidiyalaw n'o ye football direct u ko k'u ka sélectionneur n'o ye Jean Anderson ko a bɛna Zlatan Ibrahimovic wele kosɛbɛ coupe du monde éliminatoire match minnu na tan contre Géorgie ani Kosovo k'a bɛna wele o match fila la wa ko Euro fɛnɛ k'a bɛna wele Euro kɛnɛ Suède fɛ Suède bɛ groupe min na groupe a ka compliqué don dɔɔni kosɛbɛ Espagne bɛ yen Pologne ni Slovaquie donc ko Zlatan Ibrahimovic a bɛna wele ayiwa donc an bɛ to kunnafoni na halisa o bɛ kɛ voilà fɔ sa mun ye Allemagne ko a sélection nationale n'o ye Joachim Löw a contrat kan ka ban fo coupe du monde na kosɛbɛ nka ni fédération bɛnna la ko ni Euro banna ale bɛ kɔ don émission la wa a kelen k'o fɔ ani k'u bɛ émission ta kosɛbɛ ko ka mɔgɔ ɲini n'u ye mun wele u b'a fɔ k'ale ye mansa ma Jurgen Klinsmann olu bɛɛ bɛ k'u ban Jurgen Klopp mais Jurgen Klopp olu bɛɛ bɛ k'u ban Klinsmann fɛnɛ mais Burama club bɔra ka kɔn san 3 de contrat chez Liverpool fɛ donc k'ale tɛ se k'o contrat kɔni kase tɔgɔ mun b'u la sisan o ye u ka international mun ye bɔlɔn ta kosɛbɛ o tuma Lothar Matthäus Matthäus dimanche an bɛna da don a la tabarikala donc n'an bɔra yen sa an bɛ yɛrɛ fɔ sisan mun ye halisa nouvelle entraîneur na kosɛbɛ mun ye Real Madrid Real i b'a ka fɔ nin waati la wulilen bɛ Algérien nɔfɛ n'a bɛ jouer Manchester City n'a sɔrɔ Riyad Mahrez foot mercato ale de y'a kunnafoni di kosɛbɛ ko Zidane de y'a ɲini a ka dirigeant fɛ k'u b'a ɲini u k'a wele ka na Real la parce que y'ale soma ye Riyad Mahrez ale ma taa dɔn Zidane bro kelen kɔni arasisi don dɛ e ma ye Benzema a y'a kɛ cogo bɛɛ ka Benzema imposer ani Bernard Mendy ninnu k'a sɔrɔ Mendy yɛrɛ ci t'a la o ka fisa n'a ye mais Zidane jo don an bɛ to kunnafoni na o bɛ kɛ Côte d'Ivoire Jean-Marc Guillou kosɛbɛ a ye jamais don Côte d'Ivoire balontan dirigeant disi sanfɛ a kana s'aw ma yan dɛ a ko k'ale académie créé ASEC la kosɛbɛ k'ale ka académie créé k'ale y'a prévoir Côte d'Ivoire kan ka coupe d'Afrique 5 de sɔrɔ tiɲɛ 5 coupe d'Afrique ayiwa comme ko ale ye Côte d'Ivoire coupe d'Afrique 1 dɔrɔn de sɔrɔ tiro bi dilan k'ale bolo ko dirigeant ka baara kɛ o bɛ jugu ko de don sinon ko ale ka académie joueur k'u kan ka coupe d'Afrique 5 de di Côte d'Ivoire ma
Et dans l'académie qui est dans les règles de séparation. N'a pas eu de Burana me fadera amna ganga bare trainer de oh inale malla yakira am bref ara ma kuda bri ko wala na kele wa ay kelo ko 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 da bela sa burabe sans flamme ça jamais pour que nous sommes derrière le mobile ah voilà ay contrat c'est ni Strasbourg le 6 ans avec passer par Strasbourg ah voilà amna geu suna na clari vora abena sabe do ro disi la ko mo wa ah ni mo gara sur so avec takli derrière Lionel Messi a Villa sans Paris. Quartal profond le quartal today. Aïwa. C'est la profond du Messi a Villa brûlé sans Paris. Ah. Voilà t'es là. Voilà t'es là Paris là de. Ah. Aïwa. Quoi t'es là voler non quoi t'es là voler o photo fo o dame to profond na ko sobe moi Noël de Graé la France Fédération présente comment elle va faire mon tout comme mon dire nous pas dire parler pourquoi tout conseiller la gente dans la conseiller ça voilà ko sobe kuma awde grand gola mun de le gaya mara aku ko ale be France Fédération président abai ko sobe ale mun ke football féminin ko mo chimage ka wi France la France wechi ko na le frère kuma ka fo ale ga bureau la muso bala ko sobe ale re ka entreprise no a entreprise personnelle comme quoi qui me wolo bla no ko bichi le bara ko muso le ka dirige ale muso fa le ka dirige alors ça muso bla pour le faire tout droit munu me ka ko chen no ka do chen to je ay France pour la bara gede ngende ko ko kuron ko ngose na akuron kata euro finali kede ay bara ga ni bara ke nous global sport fana kuma ne akodi ko Brésil to le ne ko ta ko so ko re dina de division o kera o ni gora do la ne so mo ka awo ko ka ko ta de dire à la mer so mo ko la fle ma bara no e na da 27 rencontres 1 but attaquant bura fo club mo ko ma ga ya o te so mo ko le bleu ay kan mo ko le e de be attaquant ta mati mo wali kele ibo be so de ma bido di gwe ya di ma de mati tani ma bido mi gwe non avec tout Galatasaray ko sobe nantura Galatasaray voilà pour il programme ta aywa 2017 ko sobe abo Nice awo ato Bidas Belanda na shi ko to alkelena ko sobe adai flo bintiga aduguti Musa Keita aduguti no ya douane entraîneur ay mu fo dona afra douane la wala digi ay do fo kunu tugunu akendru be o we Bidas Belanda ako pour l'entraîneur de la salle pour l'entraîneur ko sobe ko ka ba chance d'entraînement awo très kay global ko trainement ko bolo abe mo ko ka ci ko sebe oui tiens ko ni ala ko dirigeant ko yano ko ta ke Twitter la jeli ani Instagram ko sobe ani kata ala do la me ko ka journaux san ko ka ala je ko ka balake ko ka entraîneur na ka glan kanya bra ni blama club la ana dirigeant technique ni ya geo kala ya geo ya la bla pour le voler avant de dirigeant ko ya la ati be ko kaso abaka chene buya ah tie fura bra kala za dirigeant ya uno wala chama be ere fe ya uno wala ma ku tele Guinée Conakry la Guinée para pour rentrer dans Colombie ko sobe nakala ministre des sports là to ay candidat poste de vice-président fédération guinéenne de football ko sobe pour la élection sera quoi dama mo sa Antonio ko le mo so wuci mo placer ni Allah ina parce que akigay mo placer ni boué Antonio ale ni chete flanye boy ay poste de vice-président ka bi kambo de daga dala wo mais n'a pas fait conférence avec Antonio Soare ou tika rien abana sinon nano trema ke ñoom ni no man ni to ka kila wona no ka candidat ya président là-bas ka ko be voter ya mo ko fo
Donc, à quoi parler? Nous avons dit Kamara. Après, il faut entrer vice-président Cabo et la Fédération guinéenne de football. Allah le ouais. Allah le ouais. Dans ta seconde, on a mis le Chambre national à l'écran. Il y a un pub. Comment te font la photo? Muso yalla nogo dungili muso ga ponya muso ga negende ina boku mudale me nyama koro alema muso yalla nogo de asitanda udale me bama kokura jama muso yalla nogo sa asu sempara dale me bana muso ga boya muso ga nege muso ga boya muso ga nege ayambalaka uponya ni nege muso ni dowere mi bilaika muso nege wolo tingama ika nege muso ka boya muso ka nege ni dowere mi bilaika muso nege solega wele kama ika nege muso ka boya muso ka nege ni dowere mi bilaika muso nege ni wolo dewu kama ika nege muso ka boya muso ka nege Jamana City jani muso ute Kariche City nyani muso mawelede Ali Tugu City nyani muso ute Ayo bonya ni munege nege muso ka bonya muso ka nege Masake simona ni muso mi bangede Karamogo simona ni muso mi sawabuya Togo tigi simona ni muso mi bange Ayo bonya ni munege nege Amana foko muso ka sabali chinyedu Gide umi barega chinyela bache wawere kala jesa Ubitoka foko alaya foko ka muso nanita Chinyedu kengo alaya fo Me afaraka ko alaya foko ka muso nanita Achogo la